पखाला दिवस तो आम ये दही पखाला पूरा रेडी हो जाइए बा छुंक मारिक दही पखाला आर ऐड करदे मिक्सर टी पकईदेला। हाँ अबिका पूरा दला चांगा हम भी सेम आइटम मोर भी सेम आइटम आपण मन निश्चित भाव भल लगे आशा लगे आपण मैंने वीडियो को एंजॉय करेंगे। आई देखो हेलो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा करछी आपण मैंने बहुत भल थे। तो आज हूँ पखाला दिवस आपण मैंने समस्त को हैप्पी पखाला दिवस आपण मैंने निश्चित भाव जहाँ भी पखाला दिवस में पखाला खाई आम आज नहीं आसो ओडिया मानक आमर किसी पखाला दिवस एमती किसी पर्टिकुलर न था आम तो सबुदिन ही पखाला दिवस जेहेतु आज गोटे मैंने आम सेलिब्रेट करूँ पखाला दिवस हिसाब से तो जहाँ भी आम पखाला चैलेंज नहीं आसचु आठी अच्छी खाली पखाला ना दही पखाला अच्छी आपण पाखु देखी दूसरी कौन कौन सब आइटम अच्छी पखाला दिवस तो आम ये दही पखाला पूरा रेडी हो जाइए छुंक मारिक दही पखाला ये है आमर छतु मसला ये है कखारू फूल कखारू फूल ये है सजना साग भजा ये है आमर कलर आलू भजा बड़ी चूरा ये है पापड़ माने सरू सरू पापड़ कौन ये है आमर दला माने ये है टमाटो काकुड़ी पियाज ये है आलू आ लेंबू चकटा हम तांकर भी सेम आइटम मोर भी सेम आइटम आपण मन निश्चित भाव भल लगे आशा लगे आपण मैंने वीडियो को एंजॉय करेंगे। चकुटा सहित टिके मिक्सचर ऐड करदे मिक्सर टी पकईदेला। हाँ अबिका पूरा दला चांगा हम आपन तो देखिले कौन कौन सब आइटम अच्छी चलते आ लेट करवानी। हाँ आज किंतु आमर पैसा किसी ना कारण जेहतु गोटे खुशी आम आज पखाला दिवस सेलिब्रेट कर पैसा। हाँ तो सब पैसा भी लगेगा भल नुह। हाँ तो कि पनिशमेंट बाकी अच्छी जोड़ा वीडियो लास्ट रे जना पड़ो कौन पनिशमेंट तो चलते स्टार्ट करवा कौन कमी कौन खाइबा कौन किए जीतुची किए हारुची स्टार्ट करें एक पास चकुर दियो आम चकुर दूसरे चकुर ये पाग पाग माने पखाला भात पाग अवश्य आज गुरुवार तो आम से आईष किसी नहींनु आमिष आम खाऊना गुरुवार नॉनवेज आम घर अलाउ ना तापर आम भी खाऊना गुरुवार तो से सब साधा उपर आइटम पाग पूरा रेडी थोड़ा सा चलो स्टार्ट करिए चलो 1 2 3 स्टार्ट से आरंभ करते हैं। दही पखाला माने तो बास्ना का दीदी अपना माने अदा देना बास्ना करते तो चतु नंबर 1 चतुरा बढ़िया शाग भजा भले सब भले टेस्ट पखाला सागे भी ये सब आइटम ना पड़े आराम से चेष्टा कर जीती बोली
ଆରଥର ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଜିତିବି। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଦେଶୀ କଖାରୁ ଫୁଲ ମାନେ ଘରେ ବାଡ଼ିରେ। ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଆଇଁଷ ତ ଆଣି ହେଉନି କି କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ମାଛ ଆଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଦେବି। ଶୋଇଯିବ। ଆଜି ହାରିବି। ତୋରାଣି ବି ପିଅ, ସବୁ ସାରିବ। ହାରିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିଲ। ପେଟ ଭାରି ହେଇଗଲାଣି। ପଖାଳ ଭାତ ଅବିକା ସବୁ ମାନେ ଭାରତ ସାରା ଫେମସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଫେମସ୍ ଖାଇବା ହେଲା ପଖାଳ। ଦଳାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦଳା ଦିଆ। ତମ ଦଳ ହେଇଗଲା ନା ଭାତ ରହିଲାଣି ଦଳ ହିଁ ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଇଟମ୍ ପାଇଲାଣି। ସବୁ ସରିଗଲାଣି ନା। କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଜି କୋଉମାନେ ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।
ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ହାତ ପୁରା ସରିଗଲା। ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ଭାଜି କିଛି ପକାଉ ନାହିଁ, ପାଣି ତୋରାଣି ସବୁ ଦେବି। ସେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବୁଝିଛି। କିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ହରିଆ ନାହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଖାଇଲି ବୋଲି ତମେ ଜିତିଗଲା, ନହେଲେ ଜିତିବା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ଆଜି ପଖାଳ ମୋର ବି ସରି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବିଜୟ କିଏ ପରାଜିତ କିଏ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱିନ୍। ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଏଇ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜିତିଛି ସେ ହାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମର୍ପଣ କଲି। ସେ ଆର ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଜଣେଇବେ କିପରି ଲାଗୁଛି। ଖାଇବି। ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇ ୱିନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ରାଗ ଆଉ ମୁଁ ତ ହାରିଗଲି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆମର ଜିତିଲେ। ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ଲଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଳେ ଲଙ୍କା ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ରାଗ, ମୋ ଜିଭ ପୋଡ଼ିଲାଣି ପୁରା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଇଏ ତ ୱିନ୍ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଫାଳେ ଖାଇଛି, ରାଗ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଜିଭ ମୋର ଜଳୁଛି ଏକାଥରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।